Eskalasi konflik dalam perang yang terjadi antara Israel dan Hamas makin meluas, khususnya ke negara-negara tetangga mereka maupun kelompok pendukung kemerdekaan Palestina. Israel sejatinya dalam posisi terhimpit dan dikeroyok, seperti perlawanan kelompok Houthi di Yaman, kelompok Hizbullah di Lebanon, serta menyerang Suriah pada awal Juni 2024. Akan tetapi, Israel tak ada tanda-tanda mengurangi jumlah lawan, melainkan terus meladeninya dan bahkan bertambah. Kali ini, Mesir yang menjadi sasarannya. Niat Israel Defense Force atau IDF yang ingin menguasai koridor Philadelphia, sebuah perbatasan antara Rafah dengan Mesir, berbuah petaka dengan tewasnya satu tentara Mesir. Seperti apa rentetan ketegangan yang terjadi di sana? Mei 2024, seorang prajurit Mesir dilaporkan tewas dalam baku tembak yang terjadi dengan pasukan Israel di penyeberangan Rafah antara Mesir dan jalur Gaza. Dilansir dari Reuters, dua sumber keamanan Mesir menyebut seorang tentara Mesir yang ditempatkan di menara pengawas bereaksi ketika melihat sebuah kendaraan lapis baja yang membawa pasukan Israel melintasi garis dekat perbatasan. Saat itu tentara Israel disebut tengah mengejar dan membunuh beberapa warga Palestina. Sumber Mesir itu pun mengatakan tentara Mesir melepaskan tembakan dan pasukan Israel membalas hingga menewaskan satu tentara Mesir. Juru bicara militer Mesir Kolonel Abdel Hafez Garib menyatakan, angkatan bersenjata Mesir dengan otoritas terkait sedang melakukan penyelidikan atas insiden penembakan di wilayah perbatasan Rafah yang menewaskan seorang prajurit mereka. Selepas kematian tentara Mesir, IDF makin merangsek menuju Rafah. Israel berkali-kali menegaskan agresi ke Rafah amat penting sebagai bagian untuk menumpas Hamas hingga tuntas. עד עתה ברפיח התפנו קרוב ל500,000 בני אדם מאזורי הלחימה. הקטסטרופה ההומניטרית שדיברו עליה לא התממשה, היא גם לא תתממש. חיסול החמאס הוא צעד הכרחי. הוא צעד הכרחי כדי להבטיח שביום שאחרי לא יהיה בעזה אף גורם שיאיים עלינו. Salah satu cara Israel menekan Hamas di Rafah adalah dengan menguasai koridor Philadelphia. Koridor ini adalah garis perbatasan sepanjang 14 km antara jalur Gaza dengan semenanjung Sinai di Mesir. Pos lintas batas Rafah yang menjadi lokasi tewasnya tentara Mesir berada di koridor ini. Adapun terowongan yang disebut koridor Philadelphia ini disebut Israel sebagai oksigen bagi Hamas. Pasalnya, koridor ini menjadi tempat Hamas untuk menyelundupkan senjata yang digunakan dalam perang. Juru bicara IDF Daniel Hagari pada Rabu 29 Mei 2024 mengungkap, IDF berhasil membersihkan dan mengambil kendali terhadap koridor itu. בימים האחרונים, כוחות צה"ל השיגו שליטה מבצעית בציר פילדלפי, בגבול שבין מצרים לרפיח. ציר פילדלפי שימש כצינור החמצן של חמאס, דרכו חמאס עסק בהברחות אמל"ח לשטח הרצועה באופן קבוע. ההישג הזה הוא תוצאה של מהלך מבצעי בהובלת אוגדה 162 שנלחמת במרחב רפיח בשבועות האחרונים. Di lain sisi, keberadaan tentara Israel di perbatasan Gaza dengan Mesir ini mendapat penolakan keras dari Kairo. Keberatan Mesir atas keberadaan militer Israel di perbatasan Gaza Mesir, tepatnya di Rafah, diungkap oleh Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Sokri pada Senin 3 Juni 2024. Sameh beralasan, pintu perbatasan Rafah sulit beroperasi secara normal tanpa keberadaan Palestina sebagai pemegang kendali. Apalagi perjanjian Camp David antara Mesir dengan Israel pada tahun 1979 mensyaratkan tidak ada tentara Israel di jalur Gaza maupun tepi barat. Kehadiran IDF di koridor Philadelphia juga disebutnya dapat memicu perang dengan Mesir. التواجد العسكري الإسرائيلي في غزة فبالتأكيد أنه ليس مرفوض من قبل مصر فقط ولكن من قبل
الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي اتصال هذا التواجد بمعبر رفح. هناك موقف وسياسة مصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلي على معبر رفح. معبر رفح هو الاتصال الوحيد فيما بين الفلسطينيين والخارج. Selain memperingatkan soal perbatasan, Menlu Shokri juga mendesak Israel dan Hamas menerima usulan perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tanggal 31 Mei 2024. حث الطرفين إسرائيل وحماس بقبول هذه الخطة والتصريحات المبدئية لحماس أنها تلقت الخطة بشكل إيجابي، وننتظر الآن الرد من قبل إسرائيل، ونستمر في التواصل والتنسيق مع الشركاء سواء كان الولايات المتحدة أو قطر أو شركائنا الأوروبيين وغيرهم للقيام بالدور لتحفيز الطرفين على قبول هذه الخطة. أكيد إن استمرار الحرب أصبح أمر مرفوض.